You are watching ABS News Bulletin. रा हम्म, रविवारटा मेला मेला लगुचे सब आड़े गरम भी होचे गरम गुलगुली होचे खाली वर्षा है ना आउ से स्वास्थ्य कार्ड काना कलो के पाइलो जाइतिलो तो गाँ आड़े गाँडे तो जीतिल हम्म। स्वास्थ्य कार्ड माने बाटी छन तमे तो देखिथिबो केते मंत्री सब ए मंत्री को पूरा बाप रे कहने नईटा तो मंत्री यात्रा कि स्वास्थ्य कार्ड यात्रा जे जना नहीं पड़ला एटा गोटे विश्व स्तरीय योजना भाई ताके विश्व स्तरीय आकार बंटन भी करा गला आ तमे मुख्यमंत्री फेर अरे जोगेंद्र आज्ञा आपण केनाडे बाहर लेइटा नमस्कार ए रविवार जे कोचरी कहीं आइछन आपण आज टिके टाइम पास करमा बसमा टिके चाह पानी हो ठीक बोले नहीं हमको भी दुई जन तीन जन हला टिके चाह पिबाले भल हवा ना जे आपण स्वास्थ्य कार्ड पाइले कि नहीं हाँ पहलू आइया अरे बाप रे नले बहुत भाग्यवान है पूरा भाग्यवान आर हेल्थ प्रॉब्लम लगी टेंशन टेंशन फ्री हेरा गुटे बाकी थिला हाँ जन्म रु मृत्यु तक तो सब प्रकार योजना करी देला हाँ सब योजना है गला मरबार तक पूरा हरिश्चंद्र करी करी ई जन बेमार समार देखावा टाटी खाली बाकी थिला आउ केते नवीन बाबू इरा कर देले हाँ आउ केते बाकी नहीं था आगु भी विजु स्वास्थ्य कृषक कल्याण योजना थिला से भी किसी कार्ड देथिले जेन कार्ड केहनी ने नहीं चलु हाँ योजना एका हमका एटा अचल योजना माने के हाँ हाँ फिर इलेक्शन आइलो फिर कहाँ योजना हवा जे के सुनो दादा बती दा एक्चुअली ई जन स्वास्थ्य कार्ड ई जन गुटे जो एक्चुअली कथा काना होছে कि सरकार एते माहलिया योजना करूचे जे नै के सेटा त माने जानि भी नै हबा न ई जन भाउचर टाइप रो ई जन कंपनी मान को जन भाउचर नै के एतकी पकाले एतकी जीबी फ्री एतकी पकाले एतकी टॉक टाइम इटा गुटे जन दुर्बोध्य जिनिस थी नवीन सरकार रो ई जन जेते प्रकार माहलिया स्कीम आसला न अरे मुड़े नहीं पोसबा न 3050 टा हला न तो तुम्हें जाइन चो कहीं स्वास्थ्य कार्ड काना काना बेनिफिट मिलबा जी ई स्वास्थ्य योजना रे पुरुष लोग यदि हॉस्पिटलाइज हेबा 5 लाख आउ लेडीज हे गेला 10 लाख टंका तो से माने फ्री ट्रीटमेंट पाइबे इटा योजना कहा हो किंतु आगु भी हेल्थ स्कीम थिला योजना थिला किंतु लोग बेनिफिट नहीं पाते हॉस्पिटल मन को से कार्ड नहीं खोली तो भाई जनता कहले माने इलेक्शन आइले एबे तो इलेक्शन पार्टी आइगला न हेतिर लगी इटा गोटे विश्व स्तरीय योजना फिर आरंभ होइते स्मार्ट कार्ड से विजु स्वास्थ्य कृषक कल्याण जन थिला सरकार संगे जोड़ी दिया हैला स्मार्ट कार्ड नहीं मोर मन गोटे डाउट रहउची जदि इटा एक्चुअली लोकंकर कल्याण लगी बोले इटा के तो आगरू भी करा जाई परिथिता ना आगरू भी करा जाई परिथिता हां पारित का हला जे सेटा आगरू नहीं कोले और यहां पे जेतले इलेक्शन होचे यहां पे सेटा घोषणा कोले ने आगु करा हितेला परे सेटा पर नहीं चलु थे ए बोलू चाटी को टाइम मेकानिक दबा कोई जो धरी करी आवा मशीन का स्थान नहीं हिपार हाँ 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 तो एबे जेनता हिजे स्मार्ट हला परे हाँ स्मार्ट कार्ड देखाले काम खत्म मेडिकल लगी यार जमी बिकबार दरकार नेन हाँ केनु कंतरी आनबार दरकार दरकार देखो कार्ड खाली सरकारी थी नुहे 200 टा प्राइवेट मेडिकल रे कार्ड चलवा जे प्राइवेट मेडिकल बोले दादा सुनबा के मिलू छे जे हमें पहला जिमा मेडिकल के अच्छा मेडिकल रे यहाँ पे सब सरकार सुविधा करी बोलू छन तो से माने रेफर नहीं कले हमें हमर मन मुताबिक हॉस्पिटल रे हमें देखे नहीं पारो तो से माने का हला यार रेफर करबे रेफर दोना दोन रेफर हाँ तार कारण कह दउछन इटा लोकंक लगी योजना बोली करी कुहा होछि हाँ बाहर के दिसुछि किंतु हेलो भितरे हाँ इटा लोकल लगी योजना नुहे दूर पहाड़ सुंदर बोलसन जनता इटा दुरियारू लोकर लोकल लगी योजना बोली करी जना पड़ुछे
কিন্তু ইটার ভিতরকে যদি যাব হ্যাঁ ইটা লোকল লাগি যোজনা নি করা যাই ইটা হে প্রাইভেট মেডিকাল র মালিক মানকর লাগি যোজনা করা হইছে রাইট হ্যাঁ পয়সাটা কেন্দ্রী মল্লি করে সেনকে যাবা সেনু পার্টি ফন্ড আসবা হ্যাঁ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଦେବେ ନା অফিসর অমলা ঠান করে করে সব ଏନ୍ତା ବି ହେଇପାରେ ହଁ ଯେନ୍ ଅଥରିଟି ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେ ସେ ରେଫର କଲେ ଯାଇକରି ହଁ। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଯାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ହଉ ଜଣେ ଥିବା ନା ସେନେ ରେଫର କରବା ଲାଗି ତାର 10 ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଡ଼ବା ହୁଁ, ହୁଁ। ଦେ ହଜାରେ ହଁ ହଁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କମାନି ହେଲା ଦେ ହଜାରେ ହଁ। ତାପରେ ଯିବୁ ସେ ଯଦି ଚାନ୍ଦା ନେବା ବୋଲେ କେନ ତୋର ଜୁହାର ଜୁହାର ପାର୍ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ସେଟା ରହୁଛି এটা প্রকৃতিরে নিকে ନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ভাল টেস্ট আছে ହଁ প্রকৃতিরে বাহার দেখলে আমি যাহা ভিতরে ହଁ এটা পিওরলি প্রাইভেট হসপিটালাইজ মানকু বেনিফিট দেবার লাগি এটা গোটে ব্যবস্থা যেটা কি মনে পক এবে সে যেন কোভিড হেলা ହଁ বেডরে থিলে পয়সা বেড খালি থিলে বি পয়সা পয়সা, বলি হ্যাঁ। যেনতা কেতেটা প্রাইভেট ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଅଛେ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ସ୍ୱର କରୁଛ କାହିଁକା ସାମନ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ନି ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ହଁ ହେ ମାନଙ୍କୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ସେଟା ଥିଲେ ହଁ। ଏହାଦେ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ବୋଲି ଅଛନ୍ ହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷବାର ବେପାର ନେ ତ ଏଇଟା ହଁ এনতা সামন্ত মানকর লাগি তো এটা যোজনা ହଁ এবং ଯୋଜନା এটা- କାର୍ ଲାଗି এটা আমার দেশরে বি নুয়ান্স ହଁ ଆଗରୁ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ସିଏମ୍ ହୁଁ। ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ବି ସେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯେ ବିପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ହାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଲାଗି 2 ନା 3 ଲକ୍ଷ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟିକେ ମନେ ନି ପଡ଼ବା ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଇପାରେ ହୁଁ, ହୁଁ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଯେନ୍ଟା କି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହେଲା ବୋଲିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ହୁଁ। पेट दुखाले भी स्टोन बोली मणि- गिरी दिया हैला ହଁ एंता भी सने गुडाए घोटाला हैला कारण ହଁ, ପାଣି CM ନେଇ ଆଇଲକେ उनकर गोटे ई प्राइवेट मेडिकल नेटवर्क बिजनेस ହୁଁ ताके बेनिफिट दबार लगी सेंता गोटे करथिले इने भी एंता किछि सामंत मानकर उद्देश्य रे जन कल्याण ना रे ହଁ। इटा योजना ଯୋଜନା ବି ଆଉ ରାଜନୀତି ବି ଚାଲିଛି विश्व स्तरीय राजनीति ହଁ, ବିଶ୍ୱ ଏଇ ସ୍ତରୀୟ- ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଫାଇଦା ଉଠେଇ ଦେଲେ ନା ଚୁଷାଟେ ଖାଲି ହଁ, କହୁଛନ୍ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯୋଜନା ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରାହେଉଛି ଯଦି ଏଇଟା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବୋଲେ ସେନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନକେ ନେଇକରି କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାର କାଣା ଅଛି ସେନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ପାରବା ସବୁ ପାର୍ଟିର ଅଲ୍ ପାର୍ଟି नहीं नहीं शामिल करा हितिला ହୁଁ। हमर गांधी स्टेडियम रे हितिला सने बीजेपी दल हाँ। एमएलए थिले ହଁ कांग्रेस पार्टी हाँ। विधायक भी थिले ହଁ करा हितिला ସେଟା ନାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ଟା ଏଏନଏମ୍ ମାନେ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନେ ବାଣ୍ଟିଲେ ବି ବାଣ୍ଟିବେ ହେବା ହଁ ହଁ ସେଟା ତ କହୁଛେ গোটা 8-10 মিনিষ্টর আসিকরি পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত ব্লক ব্লক যাইকরি এতে হো হাল্লা করি করি এতকি অর্থ ব্যয় করি করি হ্যাঁ এতে খরচা এতে অফিস পত্র কচেরি বন্ধ করি করি এতকি তামসা করবার কানা দরকার আছে हेंता बोले नहीं हेंता बोले नहीं से भाई जे भी हो दुनिया रे हाँ, हाँ। जे भी गुटे काम ते करबा ହଁ तार किछि रिवार्ड नेबार लागि तो कोशिश करबा ना ପିଓର ପିଓର କିଛି ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟେ କରିଛେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବଜେଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକେ ଯେନ୍ ସରକାର ନେବା ସେ ସରକାର ଭୋଟ ବେନିଫିଟ ଟିକେ ନେବାର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରବା ଏଥିରେ କାଇଁ ଭୋଟ ରହିଲା ହଁ ତମେ ଯେନ୍ ଆର ପଏଣ୍ଟଟା କହିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଏନ୍ତା କଥାଟା କହିଲ ହେଥିର୍ ଲାଗି ହେଥିରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ ହଁ ତମର ଆର କଥାରେ ମୁଁ ଏକମତ ଯେନ୍ କଥା ନା ବହୁତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଯେନ୍ ହଁ ଇ ଯେନ୍ ଆଡମ୍ବର କରି ଦିଆ ହେଲା ହଁ ଇଟା ବି ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଇଟା ବି গোটে মিনিষ্টর যেতবেলে আসুছি তার আনুষাঙ্গিক খরচা কেতে হউথবা হউথবা কি নাই ସେଟା ଫେର ପବ୍ଲିକ ପଇସା শুনুন আজ্ঞা ହଁ মাননীয় অরুণ সাহু আসলে ହଁ মোর পয়েন্ট হচ্ছে সেটা মাননীয় অরুণ সাহু এগ্রিকলচর মিনিষ্টর গুড়াଏ মিনিষ্টর আর উচ্চ শিক্ষা মিনিষ্টর ହଁ ସେ এগ্রিকলচর অফিস কে কেতে থর যাইছিলে ফাইল পত্র কেতে দেখিଥିଲେ এবে গুটে কানা সসপেন্স ফটপেন্স ହେଇছে দুর্নীতিরে সেনে কেনতা চালিছে
ଚାଷୀ ଇନେ କପା ଚାଷୀ ମରି ଯାଉଛନ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଇନେ ଚାଷର ପରିସ୍ଥିତି କାଣା ମରୁଡ଼ି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ସେଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ସମୟ ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଇ ଯେନ୍ ପୁଲା ଧାନର ପ୍ରଚାର କରବାର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି সেটা তো ସେଟା আমার କହୁଛନ୍ দুর্ভাগ্য আজ্ঞা আমি তার প্রতিকার করি নি পারবার বিরোধ করি নি পারবার नहीं है ଆସିକରି ବାଟବାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ନେଇ କରିକିରି ନହେଲେ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଯିଏ হ্যাঁ ସେମାନେ ଟିକେ ଧରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ନା বাধ্য ଯୋଜନାଟେ କରିଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଲେ ଫେର କାନ 5 ଥରଟା 6 ଥର ହେବା ମୁଁ ଏଦିନ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନି করে হোক ସବୁ ପାର୍ଟି କରସନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକା ହେଇ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଯୋଜନା ଯୋଜନା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଦିନ ଯେ 100 ଉପରେ କାଣା ଯୋଜନା ହେଇଗଲାନ ଆଚ୍ଛା ଯୋଜନା କର ଯୋଜନା କରବା ସେ କିଏ ମନା ନାଇଁ କରବାର କିନ୍ତୁ ତାର ସହି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇକରି ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବାର ଲୋକ କଥା। ପାଉନ୍ ତୁମେ ଲୋକ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖ ତୁମେ କହିଦେବ ଆଜ୍ଞା ମାସେ ପରେ ଏ ଯେନ୍ ବଡ଼ଭାରୀ ହେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ ହେଇକରି ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା 2 ମାସ ପରେ କିଏ କେନ୍ତା ପାଇଲା ନାଇଁ ପାଇଲା କିଏ କେନ୍ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛେ କାଣା ଅଛେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା আর শুনবার লাগি লোক নেই था লোক নেই থামবে ନାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଫେରছে ହଁ ନବ ଦାସ ପରେ କହିଲେ ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଲୋକ ସିଧା ସଳଖ ଆଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯେ ଦାଦା ମୁଇଁ ଅଟକାମି ଟିକେ हे स्वास्थ्य मंत्री एरिया रे तो गोटे एंता स्मार्ट कार्ड रो तार कार्ड रो सुविधा पाई नहीं पारला देखले पेपर मन के बाहरी तिला सत कथा देखले तो बेस ଯେ ନାଇଁ ହେନ୍ତା କହିଲେ ଦାଦା। ହେଟା ମାନେ ଟିକେ ବିରୋଧିଆ ମାଇଣ୍ଡ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରେ କହିଲେ যে নব দাস স্বাস্থ্য মন্ত্রী অছন্তি ତ ଦେଖ କାର୍ଡ ଟେ ଦିଆ ଆମକୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆସିଗଲା ପୋଷ୍ଟରେ ଆସି ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ନେଇ ଆଣୁ ତାକେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରବା ଲାଗି କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେଇପାରେ जो से एक्टिवेट कला बेल के तो यार जीवन पुले जीते वाला और और से करवा एक्टिवेट के तो करून ले सारे एक्टिविटी सारे जमराज एक्टिवेट करी दिबे न यहाँ रे सरकार काना कहउजन से कहउजन कार्ड देखन सर सब सुविधा मिलवा अपन जीवे देखबे सने केते तरफ में देवा जनता लोगों को सुविधा ही परवा संता करले गन ପ୍ରଥମ ପହଲା ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ଯୋଜନା କଲା ପରେ ତାକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରବାର ଲାଗି कोनोसी भी योजना ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା ठीक अच्छे कोनोसी भी योजना सरकार जते भी नवीन पटनायक योजना में देखुछु आमे आउ जहा हमर जनसाधारण भी जहा होउछि जते भी योजना कला न तार सही इम्प्लीमेंटेशन नै हबार कि कोनोसी लोक हिसाब रे कोनोसी सुविधा सुयोग नै पाएबा इने टिके अटकामी गोटे योजना टे अच्छे माने सेटा कहीं योजना जे मोर टिके मने नै न माने मुख्यमंत्री घोषणा करथिले समस्त को माने रेशन कार्ड धारी मानके 2 प्रकार रेशन कार्ड अच्छे गोटे जातीय खाद्य सुरक्षा आ गोटे राज्य खाद्य सुरक्षा से जेतेले घोषणा कले ये समस्त को ये रेशन कार्ड रे पाइप संयोग दिया जिबा बोली किंतु जेन मानकर राज्य स्तरीय रेशन कार्ड अच्छे से मन के संयोग नहीं मिलवा बोला देखुन योजना काल लगी बोला ये स्मार्ट कार्ड इटा भी हंता हबा हंदा हो परवा नहीं पॉइंट ନାଇଁ ଏଟା ତ ଠିକ୍ ଯେ ମାନେ କିଛି ନେତାମାନେ हाँ ନେତାମାନଙ୍କର ତ କିଛି ହାୱା ଚାଷ ରହିବା हाँ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକେ ମାସ୍ କାର୍ଡ ବୋଲମା କି ଏଟାକେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିମା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଗି ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆସି ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅବସ୍ଥାଟା ଟିକେ ଘୁଚୁଡ଼ି ଯାଏ हाँ ତ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରବା ଏସବୁ କିଛି ରହିବା 100% ଯେ ଠିକ୍ ହେବା ଏଟା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ଯଦି 90% ବି ଯଦି ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପବ୍ଲିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ हाँ କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି
ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ହୁଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକର ଇଟା ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ କରବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହଁ। ଯେନ୍ତା ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ କୁ ସାର୍ ଯେନ୍ତା ସ୍କୁଲ ହୁଁ, ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନୁନ୍ ଯେତେ ଝୁঁଟି କାଟୁନ୍ ଯେତେ ଚିତା କାଟୁନ୍ ହୁଁ, ତମର ଛୁଆକେ ପଠେଇଛ ନାଇଁ মোর ছুয়াকে পঠাইছে ନାଇଁ হ্যাঁ যে পঠাউছে তার পাখে অল্টরনেটিভ নেই ন বলি করে তো পঠাউছে পঠাଉଛି ହଁ ঠিক এনতা যদি প্রাইভেট হসপিটালে লোক এনতা সুবিধা পাইলে গভর্নমেন্ট হসপিটাল কে आप ଯିବାର୍ ଲାଗି ନି জানলা হেনতা হেই করে প্রাইভেট ক্লিনিক কে রে বহুত ভিড় কিন্তু হসপিটালে যেই করে সে যেন আউটডোর নে দেখা ନାଇଁ ଦେଖ নি দেখা কারণ আমার মাইন্ডসেট বি হয়ে গলা না আমি আর সরকারি ব্যবস্থা উপরে আমার আর ভরসা নাই। ଭରସା ନାଇଁ ନ କେମିତି ସେ ଜନସାଧାରଣକେ ଭରସା ଦେବାର ମାନେ ଇଏ ନାଇଁ ନ ସରକାରର ସେଥିଲାଗି ନି ହେଇପାରବ ଲୋକ ଭରସା ନାଇଁ ସବୁଥିରୁ ମୂଳ ଜିନିଷଟାକେ ଧରି ଆଣିଲେ କାଣା ହେବା ହୁଁ, ଆମ ଲୋକ ହୁଁ, ମାହାଲିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଏନ୍ତା ଆମର ମାହାଲିଆ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ ହଁ ହଁ ସରକାର ଆମ ନାଡ଼ି ଚିପି କରି ଜାନିଛି ହଁ ହେଲା ହଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ହାଡ଼ ପକେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ସମିଆ ଥି ହଁ ହଁ ଏମାନେ 5 ବର୍ଷ ତକ ଚାବୁଥିବେ ହୁଁ, ଫେର୍ ଭୋଟଟେ ଦେଇଦେବେ ଭେଟ ଦେବା ଫେର୍ ମାହାଲିଆଟା ଗୋଟେ କାଣା ଘୋଷଣା କରି ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖେଇ କରି 10-15ଟା ମିନିଷ୍ଟର ଦେଖେଇ କରି ନବୀନ ପଣ୍ଡାର ଖଟଲି ଆନିକରି ବସେଇ ଦିଅ ଏନ୍ତା କରି କରି ଏମାନେ 25 বরস শাসন কলে ন এন্তা হাড় ফিকি ফিকি আর আশ্চর্যর কথা আর আমি বি মাহালিয়ার লাগি নেকে ହଁ ଆମେ ମାରପିଟ ବି কুকুর মাকড় লেখেন দৌড়ুছু ହଁ ଆଉ ଯେନ୍ତା କି ସେନ୍ତା ସେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛୁ ନା ରୋଜଗାର ଅଛେ ନା ଜଳସେଚନ ଅଛେ ନା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛେ କିଛି ନି ଖାଲି ମାହାଲିଆ ଯୋଜନା ପଛେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି 2 ପଇସା କାଣା ସରକାର ଯୋଜନା କରବା ଯେ ଆମେ କମାମୁ ସେଟା କି ଆମେ କେବେ ନାଇଁ କରିବା ଦେଖୁନ୍ ଏ ସେ সেটা আনলু কিনিব সে কার্ড কলু কিনি সে রাশন পাইলু কিনি সেইটা পাইলু কিনি সেইটা দৌছে ও কালিয়ারে 5000 টাকা ইটা ইথরে আমি দৌড়ুଛୁ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଇଥିରେ ଏକା ହଁ ସେମାନେ ପସାମା ଜାଣିନୁ। ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ତା ଠିକବେ ନିଏ ବୁଟି ସେନ୍ତା ଆମେ ବି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବୋଲୁନ୍ କି ଆର କାଁ କାଁ କାର୍ଡ ବୋଲୁନ୍ କି ଆଉ କାଁ ଯୋଜନା ବୋଲୁନ୍ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଦାଦା ସେ ନବ ଦାସର କଥା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ନବ ଦାସର କାଣା ଅଛି କେନ୍ ମିନିଷ୍ଟରର କାଣା ଅଛି ମତେ ବତଉନ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ यहाँ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ନାଇଁ ନ କିଛି ଯାହା power ବି 5T ନାଇଁ ନ। ବୋଲବେ ସେଟା ଚାଲବା ସେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ହେଇଛନ୍ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋଦିର ଥରେ 5T ସେକ୍ରେଟାରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲେ ଦୁଇଥର ଆଇଲେ ହଁ ଯେନ୍ ନାଇଁ ସେ ଦୁଇଥରଟା ଛାଡ଼ୁନ୍ ଯେନ୍ ଏବେ ଥରେ ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଗାଈମାନକେ ବି ରୋଡ଼ରୁ ପୁରା ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ ଯେ ଗାଈମାନେ ବି ବୁଲୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବୁନ୍ କେତେ ପାୱାର କାର ବି আইটি আইলে টাউন ভিতরকে আর সিএম আইলে টাউন বাহারে বাহারে না আর সে উপরে আয় ଉପରେ ଆଇଲୁ ସେ ତଲେ ଆସିଲେ ନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବି ଉପରେ ଆଇଥିଲେ ଯେ ସେ ବି ତାର ହଳଦିଆ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା 5T ସେ ସେଠି ଆସନ୍ ବାକି ସେ ବି ଉପରେ ଆଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ତଲେ ହେଇକରି କିଣିଲେ ଟିକେ সে কেন্দ্রা বুলা করে না আচ্ছা এটা তো বলা আছে কিনে তো ঠিক আছে বাহারবা তুমি আজকালি যেতি মধ্যে গোটে ধরা পড়িছিলা যে সে সিএম রিলিফ ফন্ডরু সে কারসাদি করি করি মিছ কাগজ পত্র করি করি পয়সা হড়প গোটে প্রাইভেট হসপিটাল ମୁଁ ଯାଇସି ନ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଲା ନ କାମ ଟେ ଆଇଲା ନ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇସି বর্তমান গোটে চর্চার বিষয় ହଁ ହଁ গোটে চর্চার বিষয় হচ্ছে ହଁ সে এক্সপায়ারি মেডিসিন ହଁ এক্সপায়ারি মেডিসিন ହଁ এক্সপায়ারি মেডিসিন দিয়া হচ্ছে ହଁ ଏବେ ତ ଏବେ 3-4 ଦିନର ଘଟଣା ବୋଲେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ସେଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ଏକ୍ସପାରି ମେଡିସିନ ରହିବା କାଁ ହେଲା ଯେ সেটা বি ସେଟା ଦେଖବାର কথা সেটা বি যে আমার ঔষধ নিগম যেটা প্রজেক্ট করছে সে মোর বড় বড় বাবু মানে ହଁ সে কোম্পানিকে বেনিফিট দেবার লাগি তাকে অর্ডর করে ହଁ ହଁ তাহাকে অর্ডর ସେଥିଲାଗି ଚିଠି ପତ୍ର ବି ହେଇଛି ଏପରେ ଯାହା ପେପର ପେପରରେ ଆସିଛି ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ନେଇ ଚିଠି କରାହେଇଛି ଏକ୍ସପାୟାରି ମେଡିସିନ ଜଲ୍ଦି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରିକିରି ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅ କିନ୍ତୁ আর 5 দিন 7 দিন তার ডেট ଅଛି মানে এন্তা টাইপর তো করপশন রহবা একা ହଁ বুঝলা এটা এন্তা গোলক ধন্দা হয়ে গেল না লোক সুবিধা পাও ହଁ
ହଁ ଯାର ଯିଏ ଟିକେ ହାତ ପାତ ନେଇଥିବା ହୁଏତ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଏତ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିକିଆ ଲୋକ କିଛି ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେ ଚାଲାକ ଲୋକ କିଛି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲେ ଅଫିସର ତାଙ୍କର ବାଟ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ ଭାତୁଲ ଖାଇବା ଯୋଜନା କଲଣ କାଇଁଟା ଚା ଚା ପିଇ ହେଇছে ନା ତୁମେ ଇନେ ହଁ ଆମେ ଇନେ ବସିକିରି ତ ବାହାରି ଗଲା ପୁଥି ପୁରା ଆଲୋଚନା जो जो जिम्मेदार जो काम अच्छे जो